Grabe, halos naghihiwalay na yung laman tsaka buto guys. Sobrang lambot. Grabe yung guys oh, yung balat. Sobrang lambot, parang jelly. Laman guys. Kain guys. Claro. Luto tagtiil sa baboy guys. At adobohon. Tara. Ito yung paa ng baboy guys. Dalawa nga pala to. So hugasan muna natin tsaka pakukuluan. Fire! So napakulo ko na pala guys. Ito yung naging forma niya. Hugasan na natin para matanggal yung mga dumi-dumi tsaka yung mga parang mga taba-taba niya. Tapos lagay natin yung paa ng baboy. So palambutin lang natin tsaka balikan natin mamaya-maya guys. Kapag titignan natin kung malambot na ba. So let's go. So after 30 minutes guys, ito na yung forma niya. Yan. Medyo malambot-lambot na. So feeling ko okay na to. So prepare na natin para kakain na tayo. So yun pala yung finished product natin guys. Adobong paa ng baboy. Malambot na pala yan. So kain tayo maya maya. Lagyan natin ng sabaw guys. Upload. Namiss ko itong luto. Ayan. Salamat. Thank you for watching. Bye bye.